Imanai di Mongkha sini Kukilmani Parani Kortisora English Medium SB School और नी मास्टर sini sertifikat bo motamuti 30 bosor ni parongkha bo sakri khemani geta bongkai retire thangsinai retire mane pension angsinai aboni bagoi tabok meeting khailai tongo ছাত্ররং থুমই গে ছাত্ররং bo keno channel katal hingke ba like subscribe share khina tapalo di mahai video nainani bagoi ani channel bai turung tongdi hambai jotono আরো তিনি সহকর্মীর বব এলাকারই বান্দা ত্রিপুরা মহাশয় আরো আদি সঙ্গে ছাত্রছাত্রী আদি বসু বাসা সমাজ এলাকাবাসী গার্জিয়ান बुंनि सार्भिसना तुनैखे थानायखे होननाय सरायरा काबलायजाक मकल खसाक खसाक बुंनि सातनो हलना सोलियो बिनि स्टुडेन्ट रक जत काबलायजाक नायनो बिदि दिनै आं करातिसरा एसबी स्कुल लफाय सफायजाक सिनि सार्भिसना दिनै रिटायार रंनाय और रिटायारनि प्रग्रामाव आंनो निमन्त्रण होलाय आं फाय सफायजाक जत काबांगा फाय मानजा फायजाक ताकुबु कुब्र फकरा साकरा रक Kashmir. Hey, Kashmir. Sarap saya. Hei, mana boleh tong ha? তাবলা Hei, ছাত্ররা হয়তো বা অনেকে সিয়ানা অনেকে সিনা বইরনি চাকরি পাই থাকব বিনি চাকরি জীবন শেষ জমানি আরো মাসাইকাই ধনী বান্দার ত্রিপুরা বব ইসিনি রনিন ই স্কুলিয়া হয়তো বা বসিনি এরিয়ানি স্কুল বব চাকরি পাইজা বক চালাংনাই চাকরি পাই মানে বিনিবো 5 বছর রংখা ও বনি 6 বছর রংখা কাইসানি 5 বছর কাইসানি 6 বছর একে অবতিকে জিন যারা চাকরি খাইনাই ন যিনি বয়স যখন 60 বছর হয় যত চাকরি নিয়ে আইসা অবসর মালা নাই মানে বিদায় নাই আনি বং নাই বংনি বং নাই যতনি নাই অবনি বাগৈ जों তিনি প্রোগ্রাম খাইজাং মানে মেইন উদ্দেশ্য গায় নংনি অরনি সাত দিশনা ত্রিপুরা ব চিনি অর 20-30 বছর চাকরি খাইকা চাকরি খাই মানে পড়িও অন্য জায়গাবো খাইজাক চিনি অর 30 বছর টংকা একে বিনি যখন বয়স 60 বছর অংখা থানাই মাসনি মে মাসনি শেষ দায় বিনি বয়স 60 বছর অংখা বিনি চাকরিবো পাইকা 31 তারিখ মেতে চাকরি পাইজাক
जों বিভিন্ন কারণनि বাগै जों प्रग्राम नखायमालिया कारण हिंखाय बन्द अंखाय स्कुल सामार भेकेसन हिंखाय बन्द तखायमिया बिनि बन्द पाइखा जों या लेलखा ककर लेलखानो जों तिनि प्रग्राम नखायगा बो जखन तिनि रास बसर नंग कत नंग फोरोंनानै बागै बुखाना कत नंग सायाबो हिंखाना नग अबनो सिनि सारन नाकाबदि बो नंग गाम खायनो बागैसे कुनो समय नंग माबो माबो खाना माबो बा हिंखाना अबनो नग बाखाबा बुखु तालादि बो आसु बसर जों बाय तंखा तिनि स्कुल तंखा इ बारागो अनेक बो कासाम तिनि छात्रटा केबो केबो बिए पास पयनो दङ अबदेखै जों खायनाय ताक आंबो आसु बसर आनिबो मोटामुटी पांजान नायखा आरो बिसि करे नगै बिसि माटंगिना हयतो 12 बसर एगाय जों जत कर्मचारी रक जे साख्रि खेरा बथेकै जतनि पायो अबनि बागै जों तिनि सिनि जे सार बिश्वनाथ बिनि तिनि पाइमानि दिन नसों पालन होयो अबनि बागै जों जत नंनि सिनि छात्र र जत बन जे कोनो जायगाखौ साख्रि पाइफानो पाइजाखिनि पांनुखाय गाय खुलुमदि मान सम्मान रदि जिनि अबनो जों छात्रनान थाने जिनि अबनो पाइ थापुनो सार बारायतं बारायखेसा आरखे सुमजाखेन सुम जथेष्ट अबबायनो सिनि बाखा शान्ति अंग सेरक बायजों अबदेखे कक्सुजखाय किन्तु जों तो बुरा हय थानाय नक्त तय थानाय किन्तु जों नक नुगैबो कक्सुयाखै जों बाखा दुखु नांनाय जों तो बुरा अंजाक सिनियानाय बयस दंखाय नक्त ताकसे चारायखौ परे माने समयखौ बासो अबनि बागै न कुनो समय पानो बन नुखाय नक श्रद्धा खायदि भक्ति खायदि नंनि माफानि समान हिनै माफात जोंनो शुधु आसाय रगो किन्तु बगलाय नंग नसारे लेखा परे रगो तमानि अबनि बागै नक भारत खुसाय देबरमा अजादो भंगि ताला चैतन्य रुव बसंत बया शिव बसंत बया नबर माजिरे माजिब्लत बार माजिब्लत कुंबाय माने खाबम दुखसनंग चैतन्य वाचा ससाय हन्नानि फागुन ताल केरि साजे चैतन्य ताल हापाय खादो अजादो बिसपायता मिति सिमानि दाखिर सकानि सुंबा মানে লাশটাই কামলাই না ধন্যবাদ এখন কিন্তু পূর্বে আমাদের স্কুলে বৈশাখী বিশ্বকাপ আর পরিবেশনাম এবং गायसा मासाखै फोरोंनाय नक गाम गायखानाय जाना जिनि स्कुलनि छात्र